हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सुचित्रा आपण माने देखुचंती ओडिया त्रिमय टीवी। आज जानुआरी 3 तारिख आसंतु जानी नेबा आज दिनर सब किछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे आपण माने जानि परिबे। सेथि पय आपण मानकु अनुरोध वीडियोटी को शेष जाए निश्चय देखिबे आ वीडियोटी को गोटे लाइक करिबे जहा फल रे ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे आपण माने जानि परिबे। प्रथम अपडेट रही जन्म प्रमाण पत्र पाई फोन पे रे लांच। कलाहांडी जिला थुआमूल रामपुर ब्लॉक अंतर्गत महुलपाटना स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेल्थ वर्कर और थुआमूल रामपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र क्लर्क भावे दायित्व रे थिबा अधिकारी लक्ष्मी नारायण महाराणा गुरुवार संध्या समय रे विजिलेंस जाल रे छंदी होइछंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार निकेशोर ग्रामर बबलू नायक अर्जुन नायक घासीराम नायक ए 3 जनक ठारू जन्म प्रमाण पत्र करई देबा पई 4000 टंका लांच मागिथिले। पर एही 3 जन जिला विजिलेंस विभागर द्वारस्थ होई अभियोग करथिले। अभियोग क्रमे आगरू बिछाई थिला जाल रे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अधिकारी लक्ष्मी नारायण महाराणा रंगबोला टंका सह तांको फोन पे रे अनेक अभिभावक ठारू बेआईन रे टंका नेइथिबा। परवर्ती अपडेट रही चाषी बीमा राशि नेउछि किए काहा पाई फसल बीमा। अदिनिया वर्षा रे हेक्टर हेक्टर फसल क्षति परे एबे चाषी चिंता बढ़ी। सरकार फसल बीमा उपरे गुरुत्व देउछंती। गोटे पटे चाषी माने फसल क्षति पाई टंकाटीए सहायता पाई नथिबा बेले अन्य पटे कोटी कोटी टंकार फसल बीमा राशि नेइछि बीमा कंपनी। एबे प्रश्न पचारुछि चाषी आमे काहेकि करिबु फसल बीमा। चाषी बांधिबो बीमा राशि पैसा नेबे बीमा कंपनी किंतु फसल क्षयक्षति हेले आकलन करिबे सरकार। प्राकृतिक विपर्यय रे 60 भागरू अधिक फसल नष्ट हेले मिलिबो सहायता राशि अर्थात क्षयक्षति आकलन परे चाषी को टंका देबे सरकार। किछि वर्ष हेलानी गोटिए भी चाषी बीमा टंका पाई नाहंती। परवर्ती अपडेट रही प्रबल थंडा परवर्ती निर्देश जाए स्कूल छुट्टी। देशर राजधानी दिल्ली उपकंठ नोएडा रे शीतर प्रकोप दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि। एथिपाई आज जिला मजिस्ट्रेट बड़ निर्देश दैछंती। अष्टम श्रेणी जाए सबु बोर्ड रो स्कूल को छुट्टी घोषणा कर जाइछि। परवर्ती निर्देश जाए स्कूल गुड़िक बंद रहिबो बोली मजिस्ट्रेट कहिसंती। जानुआरी 2 रु यह कार्यकारी होइछि। नोएडा रे प्रबल थंडा सांगकु घन कुहुड़ी अनुभूत हेउछि। एहाकु दृष्टि रे रखी जिलापाल स्कूल छुट्टी घोषणा करिसंती। परवर्ती अपडेट रहिछि अदिनिया वर्षा रे चाषी क्षति भरणा दाबी मुख्यमंत्री को चिठी लिखिले नवीन। अदिनिया वर्षा रे चाषी क्षति भरणा दाबी करी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को चिठी लिखिछंती विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। निर्धारित समय मध्य सरकार चाषी को क्षतिपूरण देबाकू दाबी करिछंती नवीन। एहा सह बारंबार प्राकृतिक विपर्यय कारणरू स्वतंत्र राज्य पाह्या दाबी करिछंती। परवर्ती अपडेट रही राज्य रे बढ़ुची शीत कुहुड़ी पाई येलो वार्निंग जारी। कमुची पारद बढ़ुची शीत। आसंता सप्ताह जाए पाणीपाग रे विशेष परिवर्तन नहीं। तेबे केतेक स्थान रे घन कुहुड़ी पाई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। सेपटे पाणीपाग विशेषज्ञ कहिछंती 6 जाए ओडिशा रे थंडार प्रकोप रहिबो। उपकूल समेत आभ्यंतरण ओडिशा रे अधिक थंडा अनुभूत हेबो। आसंता 24 घंटा रे राज्यर विभिन्न स्थान रे पारद खसिबो। शीतर लहरी सारा राज्य रे अनुभूत हेबो। विशेष भावे शीतर प्रकोप आभ्यंतरण ओडिशा रे अनुभूत हेबो। एथि सह आसंता 24 घंटा रे अनुगुल कंधमाल और ढेंकानाल जिल्ला रे घन कुड़ी देखा देबो। सेही परि 4 तारिख रे मध्य खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ और जाजपुर जिल्ला रे घन कुहुड़ी परिलक्षित हेबो। एने येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। सेपटे आसंता 6 तारिख जाए
ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି 2024ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସାଇବର ଠକେଇ। ମେସେଜିଂ ଆପ୍ରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ପାଇଁ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଏହାର ପଛକୁ ରହିଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ଏହି ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଠକେଇର ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସ୍କାମର। ନିଜର ଜାଲରେ ଫସାଇ ଲୁଟି ନେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏନେଇ ଜାରି କରିଛି ଆଲର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସାଂସଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେବ ସମୀକ୍ଷା। ସଫଳତା ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବିଜେପି। 24 ନିର୍ବାଚନର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳକୁ ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟର 21ରୁ 20 ସାଂସଦ ସିଟ୍ ହାତେଇଥିଲା ବିଜେପି। ଏହି 20 ସିଟ୍ ବିଜେପିକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହି ସର୍ଭେକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2025। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2025ର ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମାରୋହ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 11 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ କରକମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବିହାର ହେବ କି ବଡ଼ ଖେଲା। ନୀତିଶଙ୍କୁ ଖୋଲା ଅଫର ଦେଲେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ। ସରଗରମ ହେଲାଣି ବିହାର ରାଜନୀତି। ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନଡିଏ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ନୀତିଶଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି ଆରଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ନୀତିଶ ଓ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଲାଲୁ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ଫେରିବାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି 2600 କିଲୋମିଟର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଜୟପୁରକୁ କରିବ ସଂଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍। 2600 କିଲୋମିଟର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗରୋଡ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା।